Hello friends, welcome to Vacancy Vista. ICAR CRRI कटक तरफରୁ ଆସିଯାଇଛି କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାଲାରୀ ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ICAR ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଟକ ତରଫରୁ। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू अच्छी। प्रोजेक्टर नाम है पार्टिसिपेटरी क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट यूजिंग एबियोटिक स्ट्रेस रेजिलेंट वेराइटीज एंड क्वालिटी सीड इंटरवेंशन। ईपी नंबर होची 449। ए पोजीशन रो नाम है यंग प्रोफेशनल 1 YP1। ए पोजीशन पाए गोटे वैकेंसी रही। এই পোস্ট ପାଇଁ ସାଲାରୀ ଆମେ ଦେଖିବା। ସାଲାରୀ ରହିଛି 30,000 ଟଙ୍କା per month। ଏସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଗିଛି BSc କରିଥିବେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବା ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଡିଜାରେବଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାଗିଛି 6 month ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ଫିଲ୍ଡ ବା ଲ୍ୟାବ ୱାର୍କରେ ଫ୍ରମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ପୁଣି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି molecular biology in laboratory with marker analysis। एज आमे देखिबा ए पोस्ट पाई मिनिमम एज मागिची 21 बयस, मैक्सिमम एज मागिची 45 बयस। एज रिलैक्सेशन मध्य रहिची गवर्नमेंट रूल अनुसार। इंटरव्यू डेट हला 28/1/2026 सकाळ 10टा रे हेबो इंटरव्यू। ए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहिची जून 2029 पर्यंत बा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हवा पर्यंत। जॉब डिस्क्रिप्शन आमे देखिबा कोन कोन कार्य करिया पड़िबो। मॉलिक्यूलर लैबोरेटरी वर्क सपोर्ट करिया पड़िबो, डाटा एनालिसिस करिया पड़िबो, प्रेजेंटेशन करिया पड़िबो, डॉक्यूमेंटेशन करिया पड़िबो, समस्त रिजल्ट रो पुनी ऑफिशियल वर्क सब करिवा पड़िबो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आमे देखिबा। पोस्टिंग हेबो ICAR CRRI कटक रे और इंटरव्यू हेबो ICAR CRRI कटक रे। केतोटी टर्म्स एंड कंडीशन आमे देखिबा। उपरोक्त पदवी संपूर्ण भाव में अस्थायी एवं स्कीम बा प्रोजेक्ट सहित समाप्त होइजिबो। स्कीम बा प्रोजेक्ट समाप्ति किंबा चयन प्रस्ताव रे उल्लेखित अवधि समाप्त हेबा परे नियुक्ति प्रार्थी सेवा स्वयं चलित भाव में समाप्त होइजिबो। प्रोजेक्ट समाप्त होला परे कैंडिडेट CRRI बा ICAR रे रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट पाई आवेदन करि परिबे नाही। एज रिलैक्सेशन मध्य रही। SC ST पुणी OBC कैंडिडेट पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स अनुसार योग्य एवं इच्छुक कैंडिडेट निर्धारित तारीख समय एवं स्थान रे वॉक इन इंटरव्यू बा रिटन कम पर्सनल इंटरव्यू रे जोग देवा पाई एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th रो आरंभ करिकी आपनकर मास्टर डिग्री पर्यंत ता सहित अभिज्ञता प्रमाण पत्र आनिबा को परामर्श दे जायछि। बायोडाटा फॉर्म को आपण माने डाउनलोड करि परिबे वेबसाइट रु। ताको भल भल फिलअप करी डिपॉजिट करिबे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन समय समस्त सर्टिफिकेट पुणी डॉक्यूमेंट सहित। ICAR CRRI डायरेक्टर को पाखरे पदवी संख्या वृद्धि बा ह्रास करिवार एवं उपरे उल्लेखित पदवी पाई नियुक्ति प्रक्रिया को बातिल करिवार अधिकार अछि। डायरेक्टर को निष्पत्ति समस्त दृष्टि चूड़ांत एवं बाध्यतामूलक हेबो। वॉक इन इंटरव्यू पाई बहु संख्यक कैंडिडेट उपस्थित हेले इंटरव्यू पाई कैंडिडेट को संक्षिप्त तालिकाभुक्त करिवा पाई एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा जाई पारे। इंटरव्यू को अटेंड करिया पाई कोनसी TDA प्रोवाइड करा जिवनी। जे कोनिस प्रकार इंटरव्यू विषय प्रचार करिवा द्वारा कैंडिडेट को पदवी पाई अयोग्य घोषणा करा जिवो। जदि वर्तमान चाकरी करछंती तेबे कैंडिडेट को इंटरव्यू रे उपस्थित रहिवा पाई वर्तमान रो नियुक्तिदाता को ठारो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आनिबा को पड़िबो। इंटरव्यू समय गला परे कोनोसी कैंडिडेट को इंटरव्यू हॉल को अलाउ करा जिवो नाही। एही नियम कड़ाकड़ी भाव रे लागू करा जायछि। ICAR सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट रो बायोडाटा फॉर्म को केनते फिलअप करिवे हम स्टेप बाय स्टेप देखिबा। प्रथमे निजरो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को एठी एफिक्स करिवे। जो पोस्ट पे अप्लाई करछंती पोस्ट रो नाम एठी लेखिबे, EAP नंबर देबे, कैंडिडेट को नाम एठी ब्लॉक लेटर लिखिबे, फादर बा हस्बैंड को नाम लिखिबे, डेट ऑफ बर्थ देबे, पुणी
ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଏଜ୍ କେତେ ହେଉଛି ମେନସନ୍ କରିବେ। କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ ନା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଏଠି ଲେଖିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଦେବେ। @PO ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଣି ପିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାମ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏଠି ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ 10th ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଦେବେ, ପୁଣି ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଲେଖିବେ। 12th ବା ITI ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାମ, ଏକୁରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ପୁଣି ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଦେବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନର ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ପୁଣି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଲେଖିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ବୋର୍ଡ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ, ପୁଣି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଦେବେ। ଯଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। NRI ବା ICARର କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ପୁଣି ଆଡ୍ରେସ୍, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଟ୍ରୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବଂ କରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ। ଯଦି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫଲ୍ସ ବା ଇନକରେକ୍ଟ ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ ଇନଏବିଲିଟି ଥାଏ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଡେଟ୍ ଏଠି ଲେଖିବେ, ପୁଣି ନିଜର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭେରିଫାଏଡ୍ ବାୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଭେରିଫାଏଡ୍ ହେବ, ପୁଣି ସିଗ୍ନେଚର ସିଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଆଉ ଏ ନୋଟିଫିକେସନର PDF ଲିଙ୍କକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପକାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।